وانقصنا في الوجه تلوه أنوار أيمن فصيح الإمام بآتي يقول لخير أيمن ويسن عليم بنصرته ويوم السماء أيمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرة الحضور الكريم من الأحبة والشيوخ، ونخص بالذكر سعادة السيد الرئيس الحاج سعيد سوادغو ونائبه الدكتور سيدي محمد ودروغو، وكذلك الدكتور خالد سانا، وكذلك إمامنا الأكبر فضيلة الشيخ عبد الله، وممثل سيرفي وعام بي، وكذلك الأم شيخ دوكري، والأخ PDS، وكذلك الأمهات والأخوات. فأعود وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم جميعا ونعلن للجميع بأن الغرض الأساسي من هذا اللقاء ابتداء بالقانون المتعلق بتنظيم الحياة الدينية، تقوم الجمعية التجانية اليوم باستقبال هذا القانون وأعدائه على الوجه الأكمل، وبناء على هذا الأساس تطلب منا الأمر إلى مراجعة النصوص الجمعية لكي تتطابق على القوانين الداخلية لبلادنا بوركينا فاسو. علاوة على ما ذكرنا آنفا، اتفقنا على أن تكون النقطة المركزية لهذا اللقاء حماية العقيدة الإسلامية مع احترام القوانين الداخلية لبلادنا بوركينا فاسو. حضرة الحضور الكريم، نتيجة لما ذكرناه سالفا يتعين علينا جميعا أن نوحد الفكرة من أجل تحقيق التعايش الديني والسلمي بين الشعوب، مع العلم أنه لكي نتمكن من حماية عقيدتنا فلا بد أن نرتكز على العلم وعلى الذكر، وخاصة على حسن التعامل بين الجمعيات والأفراد، أو بالأحرى بين الشعوب. وبما أن الشباب هم العمود الفقري لكل مجتمع، فهم الأولى بالاهتمام بهم لنصل إلى الغرض المنشود. حتى لا نطيل عليكم، نعتقد أنه يكفينا أن نعود إلى وثيقة المدينة التي ودعها الرسول صلى الله عليه وسلم، نذكر جزءا منها. هي وثيقة تاريخية أصدرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة لتأسيس مجتمع مدني متكامل. تنظم الوثيقة حقوق وواجبات الأنصار والمهاجرين ومختلف القبائل، وتعد أول دستور مدني ينظم العلاقات الداخلية والخارجية في الدولة الإسلامية الناشئة. فالمقصد الشرعي لديننا الحنيف وجد في المقام الأول لخدمة الإنسان. الحمد والشكر لله رب العالمين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec une profonde gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala que nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à cette Assemblée générale extraordinaire de la Tijaniya, suite à l'adoption de la loi portant liberté associative. Notre devoir en tant qu'association à vocation religieuse est de nous conformer aux dispositions de la dite loi. D'où la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire. Chers frères et chers sœurs, je voudrais vous inviter à revisiter nos textes statutaires
et les organes afin de les rendre conformes à toutes les dispositions de la loi, afin d'être en phase avec la réglementation nationale. Par ailleurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui est crucial. Préservation de la foi islamique et respect des normes institutionnelles au Burkina Faso. À cet effet, nous vous exhortons à une réflexion commune, non seulement sur nos actions d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également sur le respect des textes législatifs, réglementaires de notre pays afin de promouvoir la cohabitation pacifique des peuples. Chers camarades, frères et sœurs en islam, chers membres, la foi est un trésor à préserver. Notre premier devoir est de protéger la pureté de notre foi et l'iman face aux mutations dans le monde et dans la société. La Tijaniya doit rester un ancrage de paix et de tolérance. Notre foi se préserve par l'éducation, le zikr et le comportement exemplaire. Nous devons transmettre aux jeunes un islam de juste milieu éloigné de tout débordement. En outre, le respect des institutions républicaines est un acte de citoyenneté responsable pour le musulman. Notre foi ne s'oppose pas aux lois de notre pays, elle les respecte. Le Burkina Faso est notre maison commune. Respecter les normes institutionnelles, c'est garantir la stabilité sociale. La Tijaniya a toujours prôné la coexistence pacifique et le respect des autorités nationales et ambitionne de continuer dans cette dynamique. Frères et sœurs en islam, nous devons soutenir le vivre ensemble à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, qui a bâti un État à Médine. Un rappel, durant son immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salut sur lui, a instauré depuis l'an 622 le pacte connu sous le pacte de Médine, comprenant 5 principes fondamentaux qui sont l'unité de la communauté, la liberté religieuse, la citoyenneté et l'unité. Je cite quelques exemples donc, que le Coran nous a enseigné concernant sur la liberté religieuse. Il dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Encore, il dit nulle contrainte en religion. En troisième lieu, il dit que إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabins, les Nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. Pour conclure, je profite de cette tribune pour inviter les fidèles musulmans à conjuguer foi et citoyenneté. Nous devons prouver que la spiritualité fortifie le civisme. Un bon musulman est un bâtisseur de paix. J'appelle chaque responsable, ouléma, imam, prêcheur et chaque fidèle à enseigner les valeurs de tolérance dans nos zawiyas. Je vous exhorte à une bonne collaboration avec les institutions nationales pour la bonne marche de la patrie. Je vous invite encore à redoubler d'efforts et à prier pour la paix et la sécurité pour notre nation. Engageons-nous à être des modèles de piété et de patriotisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les membres de nos communautés et protège notre très chère patrie qui est le Burkina Faso.
الحمد والشكر لله رب العالمين. Merci camarades.